just a dream, just all in my head. Floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest, tell me did you know that you would believe in me just like the winners know? Tell me and be honest, tell me should I've known that you'd believe in me? So painfully quiet and slow, I try my best to move on, to let go. They say time is a healer, just you wait and see. The problem is for me, I need an eternity. 是最高了吧？是最高了。你开镜头啊！ Honest, tell me did you know that you would believe in me just like the winners know? Tell me and be honest, tell me should I know that you believe in me? So painfully quiet and slow, I try my best to move on. 我这个光丑到一个不得了哎！怎么会那么丑啊？你给人家画的。这次没带床。桃色一天，我这光真的很丑，看起来好丑。我要用个肉片。这是从韩国代购买的，韩国的乐扣保鲜盒的那个牌子，很方便哦。
OK， 刚刚有蜜蜂惊魂记，有2只疑似，有吗？有2只疑似女王蜂等级大小的蜜蜂，是真的有点可怕。但其实蜜蜂，你不攻击它，它不会攻击你。上面的树叶到时候要怎么弄？擦的，拍掉，等干了。哦，已经有点积水了，你有看到吗？燕麦奶就放进去以后，就可以直接倒入它们的萃取液，推荐乐布咖啡和燕麦奶。云里雾里，你的雨伞很煞风景。这里是山林特区，地面比较平，空间比较大，而且小黑蚊走开。然后呢，但是比较没有那么丛林感，丛林在旁边，树在旁边，然后那边有一家咖啡厅小木屋。经过了一连串的大雨之后，我们因为犯了新手的错误，所以导致这边这一块的地垫都是湿的。因为我们地垫直接从帐篷外面穿出来，有够白痴。所以现在就是第3天，但是崩溃的在收拾东西中。外面都是雾，帐篷是湿的，太完美了。虽然收得很忙碌，但是还是必须要来杯咖啡。地流，递什么给你？这个水分，一团糟。哇，我们来采草莓了，那颗好美哦，好大颗。很标准。 Just say, dream just all in 这是什么？ my 水蜜桃草莓，还有水蜜桃香。 floating rivers upstream, the things that you said. Tell me and be honest. Tell me did you? 现在就是收完帐篷累个半死，还要跑来采采莓。哎，我刚刚说什么？采采莓吗？采草莓啦，哭哦！累到讲话都讲得乱七八糟了。但是这里还不错，因为这里是高架式的，你不用一直蹲在地上。以前采的草莓都是要一直蹲在地上的那种，就很累。我现在已经不能再累了，快挂了。但是这里不能试吃，所以不晓得好不好吃。但是现在草莓季节应该也难吃不到哪里去。好，就先这样了。
that you would believe in me just like the winners